श्री स्वामी समर्थ. स्वामी भक्तांनो, स्वामींचे असेच इच्छा पूर्ण करणारे मंत्र ऐकण्यासाठी आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बाजूला असलेली घंटी दाबा आणि आपल्या व्हिडिओला एक लाईक करून कमेंटमध्ये श्री स्वामी समर्थ, जय जय स्वामी समर्थ असं नक्कीच लिहा. स्वामी भक्तांनो, श्री स्वामी समर्थ. तुम्हाला हा दैवी व्हिडिओ पाहायला मिळाला म्हणजेच तुम्ही अतिशय भाग्यवान आहात. आज आम्ही तुम्हाला स्वामी महाराजांचा एक चमत्कारी, शक्तिशाली आणि अद्वितीय मंत्र सांगणार आहोत, जो सामान्य नसून अत्यंत असामान्य दिव्य शक्तीने भरलेला आहे. या मंत्राचा प्रभाव इतका जबरदस्त आहे की त्याचा जप केला, ऐकला किंवा घरात लावला तर तुमच्या सर्व अडचणी, त्रास, नकारात्मक ऊर्जा, गरिबी, वैफल्य आणि चिंता काही क्षणात नाहीशा होतील. हा मंत्र 51 किंवा 108 वेळा ऐकला तर कोणतीही आपत्ती तुमच्या आयुष्यात येणार नाही. लक्षात ठेवा, स्वामी महाराज सत्यनिष्ठ व्यक्तीवर सदैव प्रसन्न असतात आणि त्या व्यक्तीला इच्छित फळ मिळतेच. तुमचं काम अडकलेलं असेल, पैशांची अडचण असेल, घरात तणाव आणि भांडण असतील, या मंत्राच्या प्रभावाने सर्व दूर होईल. घरात सुख समृद्धी, शांतता आणि धनसंपत्तीचा वर्षाव होईल. स्वामी महाराजांचा आशीर्वाद तुमच्या पाठीशी नेहमी राहील. हा मंत्र ऐकताना तुमचं हृदय, मन आणि आत्मा पूर्णपणे भक्तीने भरलेलं असावं, कारण तो एक पवित्र दिव्य ध्वनी आहे जो स्वतःच शक्ती ठेवतो. तुम्ही जर या मंत्रावर श्रद्धा ठेवली तर लवकरच तुमच्या जीवनात मोठं परिवर्तन घडेल. अचानक गुप्त धन मिळेल, बंद पडलेली कामं सुरू होतील, अडकलेले पैसे परत मिळतील आणि अशक्य वाटणाऱ्या गोष्टी शक्य होतील. तुमच्या घरात सोनं, चांदी आणि संपत्तीचा वर्षाव होईल. काही क्षणात तुमचं नशीब चमकेल आणि तुम्ही जे स्वप्नातही पाहिलं नसेल ते वास्तवात घडेल. स्वामी महाराज हे अशा देवतांपैकी एक आहेत जे भक्तावर अनंत कृपा करतात, गरिबाला श्रीमंत करतात, नशीब फोडतात आणि भक्तांचे जीवन नव्याने घडवतात. या मंत्राचा आवाज जसा तुमच्या कानांवर पडेल तसंच तो तुमच्या जीवनातील अंधार दूर करत जाईल. या मंत्राचं ऐकणं सुरू ठेवा, दररोज 15 ते 30 मिनिट आणि तुम्हाला बदल जाणवेल. जर तुम्ही ख्या मनाने आणि श्रद्धेने मंत्र ऐकलात तर स्वामी महाराज स्वतः तुमच्या मदतीला धावून येतील. काहीही शंका मनात ठेवू नका. हा मंत्र केवळ एक मंत्र नाही, तर तो एक दिव्य संजीवनी आहे. सत्य, श्रद्धा आणि भक्तिभावाने ऐका. जर तुम्ही अजूनही चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर लगेच करा. व्हिडिओला लाईक करा, तुमच्या मनातील इच्छा कमेंटमध्ये सांगा आणि हा संदेश इतर भक्तांपर्यंत पोहोचवा. कारण स्वामी महाराजांचे आशीर्वाद हे फक्त भाग्यवानांना मिळतात आणि आज तुमचं नशीब जागं झालं आहे. आता काळजी करण्याचं काही कारण नाही. तुमचा वेळ सुरू झालाय. स्वामी महाराज तुमच्या पाठीशी आहे. विश्वास ठेवा, आजपासून सर्व काही बदलणार आहे. हा मंत्र ऐकताना तुमचं मन शांत ठेवा, डोळे बंद करा, स्वामी महाराजांचा स्मरण करा आणि मंत्राच्या प्रत्येक शब्दात दैवी ऊर्जा अनुभवा. हा मंत्र तुमच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडवेल, तुमच्या घरात सुख, समाधान आणि शांती निर्माण करेल. जेव्हा हा मंत्र ऐकला जातो तेव्हा वातावरणात एक विलक्षण सकारात्मक तरंग तयार होतो, ज्यामुळे घरातील वाद, संकट आणि तणाव आपोआप नष्ट होतात. अनेक भक्तांनी या मंत्राचा अनुभव घेतला आहे. काहींना अडकलेले पैसे परत मिळाले, काहींना अचानक व्यवसायात यश मिळालं आणि काहींना गुप्त धन प्राप्त झालं. हे सगळं स्वामी महाराजांच्या कृपेमुळेच शक्य झालं. हा मंत्र ऐकताना थांबू नका, लक्ष विचलित करू नका. सत्यात मन केंद्रित ठेवा आणि तुमच्या मनातील प्रत्येक इच्छा त्या दिव्य ध्वनीला सांगा. स्वामी महाराज हे सर्वज्ञानी आहे. ते तुमचं हृदय ओळखतात, तुमचं दुःख समजतात आणि ते दूर करण्यासाठीच हा मंत्र तुमच्यापर्यंत पोहोचवण्यात आलाय. विश्वास ठेवा की तुमच्या स्वप्नातला तो सुंदर दिवस, ज्या दिवशी तुमचं बँक खातं भरलेलं असेल, घरात समाधान असेल आणि चेहऱ्यावर आनंद असेल, तो दिवस फार दूर नाहीये. या प्रभावामुळे तुमचं नशीब एका क्षणात पलटू शकतं. म्हणून हा मंत्र दररोज ऐका, सकाळी आणि रात्री किमान 15 ते 30 मिनिट तरी ऐका. हा मंत्र ऐकताना घरात शांतता ठेवा. मोबाईल किंवा कोणत्याही गोष्टीने लक्ष विचलित होऊ देऊ नका, कारण हे केवळ शब्द नाही, हे दैवी शक्तीचं रूप आहे.
तुमच्या घरात हा मंत्र वाजवल्यानंतर तिथं नेहमीसाठी धन, समृद्धी आणि सौख्याचं वास्तव्य राहील आणि कोणतीही वाईट शक्ती तिथं येऊ शकणार नाही. तुम्ही हा मंत्र जितका श्रद्धेने आणि भक्तीने ऐकाल तितका अधिक तुमच्या जीवनात बदल होईल आणि स्वामी महाराज तुमच्या पाठीशी राहतील. जर तुम्ही हे सगळं ख्या अंतःकरणाने केलंत तर तुम्ही लवकरच अनुभवाल की तुमचं संपूर्ण आयुष्य बदललं आहे आणि एक चमत्कारी सकारात्मक ऊर्जा तुमचं संरक्षण करत आहे. हा मंत्र स्वामी समर्थांचा आहे, जो मंत्र ऐकणाऱ्याचं आयुष्य उजळवतो, संकट दूर करतो आणि भक्ताला श्रीमंतीकडे नेतो. म्हणून भक्तांनो, एकदाच नव्हे तर रोज प्रेमाने, श्रद्धेने आणि निष्ठेने या मंत्राचे श्रवण करा आणि स्वामी महाराजांची कृपा तुमच्या जीवनात अनुभवत रहा. ज्या क्षणी तुम्ही हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करता त्याच क्षणापासून तुमच्या आजूबाजूचं वातावरण शुद्ध होतं, घरातली नकारात्मक ऊर्जा नष्ट होते आणि एक दिव्य शांतता पसरते. हा मंत्र केवळ कानांनी ऐकायचा नसून मनाच्या खोल कप्प्यात ठेवून आत्म्याने अनुभवायचा आहे, कारण यामध्ये स्वामी महाराजांची कृपा, त्यांचा आशीर्वाद आणि त्यांची उपस्थिती असते. तुम्ही जर हा मंत्र ऐकताना पूर्ण श्रद्धा आणि विश्वास ठेवला तर तुमच्या मनातली प्रत्येक इच्छा, प्रत्येक स्वप्न आणि प्रत्येक अपेक्षा पूर्ण होण्यास वेळ लागणार नाही. स्वामी महाराज हे भक्ताच्या मनातल्या प्रत्येक भावना जाणतात. ते केवळ शब्द ऐकत नाहीत तर भावना ओळखतात. म्हणून या मंत्राच्या ध्वनीतून जेव्हा तुम्ही तुमचं मन स्पष्ट करता तेव्हा ते लगेच प्रतिसाद देतात. दररोज सकाळी उठल्यावर आणि रात्री झोपण्यापूर्वी हा मंत्र ऐकण्याची सवय लावा. या 2 वेळा मंत्र ऐकल्याने घरात शांती, प्रेम आणि समृद्धीचं वातावरण कायम राहतं. हा मंत्र फक्त एक उपाय नाही, तर तो तुमचं नशीब बदलण्याची एक गुप्त किल्ली आहे, जी केवळ भाग्यवान व्यक्तींच्या हाती लागते. या मंत्राचा जप, श्रवण किंवा प्ले करत ठेवणं म्हणजेच स्वामी महाराजांना घरात निमंत्रण देणं आहे. आणि जेव्हा ते घरात येतात तेव्हा संकट निघून जातात आणि सौख्य, समाधान आणि यश त्यांच्या पावलांमागे चालत येतं. काही दिवसांत तुम्हाला जाणवेल की तुमचं मन अधिक स्थिर झालंय, कामात लक्ष लागतंय, आर्थिक अडचणी दूर होतायत आणि घरात गोडवा वाढलाय. हे सगळं या मंत्राच्या अदृश्य प्रभावामुळे आहे. लक्षात ठेवा, जेव्हा एक खरा भक्त श्रद्धेने या मंत्राचा जप करतो तेव्हा त्याचं नशीब बदलण्याची प्रक्रिया लगेच सुरू होते आणि लवकरच त्याला अशा गोष्टींचा अनुभव येतो ज्या त्याने कल्पनेतही केल्या नसतात. तुम्ही हा मंत्र ऐकत असताना घरात दिवा लावा, अगरबत्ती लावा आणि वातावरण शुद्ध ठेवा, कारण ही वेळ आहे दैवी शक्तींना आमंत्रण देण्याची. अनेक भक्तांनी सांगितले आहे की या मंत्रामुळे त्यांची अडकलेली कामं चालू झाली, अचानक धनप्राप्ती झाली आणि पूर्वीच्या आर्थिक नुकसानाची भरपाई झाली. त्यामुळे या मंत्राला कमी लेखू नका, त्याचा अवमान करू नका. हा मंत्र म्हणजे स्वामी महाराजांचा आशीर्वादाचं सजीव स्वरूप आहे. तुम्हाला वाटत असेल की इतकं सगळं खरोखर घडेल का? तर उत्तर आहे होय. फक्त एकदाच नव्हे तर हजारो भक्तांनी हे अनुभवले आहे. म्हणून तुम्ही देखील हे अनुभवाल जर श्रद्धा ठेवलीत, नियमित ऐकलंत आणि स्वामी महाराजांना तुमचं जीवन खुलवण्याची संधी दिलीत तर आजपासून या मंत्राचा आरंभ करा. कारण ही वेळ आहे बदलाची, ही वेळ आहे उन्नतीची आणि ही वेळ आहे श्री स्वामी समर्थांच्या कृपेचा अनुभव घेण्याची. जसं जसं तुम्ही या मंत्राला ऐकत राहता तसं तसं तुमचं मन शांत होत जातं, चिंता दूर जाऊ लागते आणि एक नवीन ऊर्जा तुमच्या शरीरात भरत जाते. हा मंत्र म्हणजे केवळ शब्दांचा संगम नाही, तर तो स्वामी महाराजांच्या दैवी शक्तीचे जिवंत रूप आहे, जे प्रत्येक भक्ताच्या जीवनात आश्चर्यकारक बदल घडवू शकतं. तुम्ही ज्या क्षणी हा मंत्र ऐकायला सुरुवात करता त्या क्षणापासून तुमच्या भोवतालचं वातावरण सकारात्मकतेने भरतं आणि वाईट शक्ती आपोआप दूर होतात. अनेक भक्तांनी सांगितलं आहे की या मंत्रामुळे त्यांना अशा गोष्टी मिळाल्या ज्या त्यांनी कधी स्वप्नातही पाहिल्या नव्हत्या. अडकलेली कामं पूर्ण झाली, जुने कर्ज फेडले गेले आणि घराघरात समाधान नांदू लागलं. स्वामी महाराज आपल्या भक्तांच्या हाकेला कधीही उशीर करत नाही आणि जो भक्त श्रद्धेने हा मंत्र ऐकतो त्याच्या जीवनात ते स्वतः प्रकट होतात. हा मंत्र ऐकताना
याही प्रकारचं संशय, घाई किंवा काळजी मनात ठेवू नका, कारण विश्वास आणि श्रद्धा हीच खरी गुरुकिल्ली आहे. ज्या भक्तांनी दररोज या मंत्राचं श्रवण केलं, त्यांच्या घरात पैशाची कधीच कमी भासली नाही, घरात भांडणं थांबली आणि घरातले सदस्य एकमेकांशी अधिक प्रेमाने वागू लागले. स्वामी महाराज फक्त तुमच्या प्रार्थनेची वाट बघत आहेत. ते तुमचं दुःख संपवण्यासाठी सज्ज आहेत. फक्त तुम्ही त्यांना तुमचं जीवन उघडून द्या आणि या मंत्राचं दररोज श्रवण करा. घरात हा मंत्र ऐकताना फुलांचा सुगंध, दिव्याचं तेज आणि भक्तीचं वातावरण तयार करा, जेणेकरून घर स्वतः एक मंदिर बनेल आणि स्वामी महाराजांचा वास तिथे स्थिर होईल. ही वेळ आहे तुम्हाला स्वतःच्या जीवनात एक चमत्कार घडवण्याची. ही वेळ आहे मनातील इच्छा पूर्ण होण्याची आणि ही वेळ आहे तुम्हाला स्वामी कृपेचा साक्षात अनुभव घेण्याची. म्हणून प्रिय भक्तांनो, या मंत्रावर श्रद्धा ठेवा. दररोज कमीत कमी 15 ते 30 मिनिट शांत चित्ताने ऐका आणि अनुभव घ्या त्या दैवी शक्तीचा, जो तुमचं नशीब एका क्षणात बदलू शकतो. स्वामी समर्थ म्हणतात, मी तुमच्या मागे उभा आहे, तुम्ही फक्त एक पाऊल पुढे टाका. आणि ते एक पाऊल म्हणजे हा मंत्र. हा मंत्र म्हणजेच त्या कृपादृष्टीचा प्रवेशद्वार आहे. हा मंत्र म्हणजे दिव्य शक्तीचा जिवंत स्पर्श आहे. ज्या क्षणी तुम्ही तो ऐकायला सुरुवात करता, त्याच क्षणी स्वामी महाराज तुमचं संरक्षण सुरू करतात. चला तर मग मित्रांनो, कोणताही वेळ वाया न घालवता आपण या प्रभावी आणि चमत्कारिक मंत्राला लगेच सुरुवात करूया. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः. ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः.
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः।
ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय
वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः।
ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः।
ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं 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 ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्रीं क्लीं वित्तेश्वराय नमः। हा स्वामींचा संपूर्ण मंत्राचा व्हिडिओ जर तुम्हाला मनापासून आवडला असेल तर तुमच्या मित्रांपर्यंत नक्की शेअर करा आणि आपल्या व्हिडिओला एक लाईक नक्कीच करा। चला तर मग भेटूया अशा नवीन एका चांगल्या व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत श्री स्वामी समर्थ। जय जय स्वामी समर्थ। धन्यवाद।